वेलकम बैक इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द स्टारडक्स। जो स्टारडक्स स्टोरी लिखी गई है बिल ब्राउन के द्वारा से, तो ये किसके बारे में? ये साइंस फिक्शन है, मतलब साइंस के बारे में एक ख़याली इमेजिनरी स्टोरी है। तो इसमें क्या है, एक रिपोर्टर होता है, उसका नाम है वार्ड रेफर्टी। वार्ड रेफर्टी जो है वो रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स, वो एक अखबार का रिपोर्टर होता है। तो उसको न्यूज़ मिलती है कि एक जहाज़ का क्रैश हुआ है एक गाँव में। तो जब वो वहाँ जाता है फिर वो क्या वहाँ देखता है। वार्ड रेफर्टी, a reporter of the Times, got a bluff call from someone that reported him that there was an airplane crash near Alsop Farm। तो उसको गलत इत्तला मिली थी, ब्लफ कॉल, कि एल्सॉप फार्म, जो गांव वाला है एल्सॉप, मिस्टर एल्सॉप, उनके गांव में या उसके फार्म में, उसकी ज़मीन में एक जहाज़ का क्रैश हुआ है। ही वेंट, तो वो जाता है, ही वेंट, तो वो वहाँ जाता है। किस लिए जाता है? ही वेंट टू एल्सॉफ, एल्सॉफ के घर, मतलब वो जाता है टू डिस्कवर मोर अबाउट द इंसिडेंट एंड मेक ए न्यूज़ पेपर स्टोरी। उसने सोचा कि मेरे न्यूज़ पेपर की क्या बन जाएगी, स्टोरी बन जाएगी। तो फिर क्या हुआ, व्हेन ही लेफ्ट द कार, जब वो कार में वहाँ गया, फिर वहाँ उतरा, ही कुड सी द एल्सॉफ प्लेस, उसने एल्सॉफ की जगह देखी। ही स्टेप टू एल्सॉफ हाउस, वो एल्सॉफ के घर गया, एंड आस्क्ड मिस्टर एल्सॉफ, तो मिस्टर एल्सॉफ को कहा, इफ़ देयर हैड सीन एनी एयरप्लेन क्रैश, कि उसने देखा क्या यहाँ कोई क्रैश हुआ है, कोई जहाज़ गिरा है। बट ही डिनाइड, लेकिन उसने इनकार किया। एंड रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन टू मिसेस एल्सॉफ, फिर जो रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स रेफर्टी ने फिर सवाल पूछा उसकी बीवी से, मिस एल्सॉफ, एज शी लुक्ड अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राइट दिख रही थी। बट शी आल्सो डिनाइड, लेकिन उसने भी इनकार किया। बट मिसेस एल्सॉफ responded that it was not an aeroplane as it didn't have any wings। लेकिन इस औरत ने कहा यार जहाज़ नहीं था क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं थी। इट वाज अ कॉन्ट्रैप्शन, ये अजीब व गरीब मशीन थी। रेफर्टी वांटेड टू हैव अ लुक एट इट, रेफर्टी देखने के लिए गया। सो मिस्टर अल्साफ लेड हिम टू द बैरन, तो मिस्टर अल्साफ ने उसको उस बैरन की तरफ लिया, स्टोर रूम, स्टोर हाउस की तरफ लिया। इट लुक लाइक एन awkward मशीन, तो ये जो मशीन थी ये अजीब व गरीब थी। ये गोल थी, ग्लोब्यूलर ऑन द टॉप, लेकिन हाफ इन्फ्लेटेड, आधा हवा इसमें भरा था। रेफर्टी थॉट ऑफ ए न्यूज़पेपर हेडलाइन, तो रेफर्टी ने सोचा कि मैं अपने अखबार के लिए न्यूज़ लिखूं। तो न्यूज़ का नाम क्या रखूं? लोकल फार्मर्स बिल्ड रॉकेट शिप फॉर मून वोयेज। तो आपको पता है कि फिर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी जो है इसमें कुछ एलियंस, बाहर वाले लोग आते हैं ज़मीन पर, वो अंडे लेने के लिए आते हैं और वहाँ से स्टार शेप्ड एग्स लाते हैं। When Rafferty went closer to the device, जब Rafferty इस मशीन के करीब गया, he collided with some imaginary lines, तो वो किसी ख्याली चीज़ से टकरा गया, उसको नज़र नहीं आया। Mr. Alsop said that it had some gadgets to prevent the device from children। तो इस मर्द हजरात ने कहा कि यार इस मशीन को कोई हथियार है जो बच्चों को नज़दीक आने से रोकती है। He said that the aliens had come to his house। तो फिर मिस्टर अल्साफ ने कहा कि कुछ फॉरेन लोग, मतलब दूसरे प्लेनेट से आए हैं। मिस्टर अल्साफ सेड दैट दे हैड कम टू देयर हाउस 6 years ago, तो कहा कि 6 साल पहले आए थे। एंड दिस इज़ द सेकंड, और ये दूसरा टाइम है, सेकंड टाइम, कहते ये सेकंड टाइम है। दिस इज़ द सेकंड टाइम, यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट दे हैड रिटर्न टू द अल्साफ प्लेस टू गेट एग्स, वो आए हैं अंडे लेने के लिए। फीड एंड ब्रूडर, और वो ब्रूडर जिसमें मशीन होती है जिसमें अंडे, फिर उनमें चूजे निकल आते हैं। सो दैट दे कुड रेज देम इन देयर प्लेस, सो जो अंडे हैं उनको बच्चे निकलेंगे। एज रेफर्टी हर्ड अबाउट द एलियंस, जब रेफर्टी ने उन फॉरेन लोगों के बारे में सुना, ही वॉज इंटरेस्टेड टू सी, वो तो इंटरेस्टेड हो गया, उसमें दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं उनको देखूं। तो वो देखने के लिए गया। एंड नो अबाउट देम, उनके बारे में जानूं। सो ही आस्क्ड द अल्साफ इफ़ ही कुड टॉक टू देम, तो वो उनसे बात करना चाहता था। बट मिसेस अल्साफ टोल्ड दैट इट इज़ प्रीटी हार्ड टू टॉक टू देम, लेकिन इस लेडी ने कहा यार उनके साथ बात करना मुश्किल है। मिसेस अल्साफ आस्क्ड वेयर दे कम फ्रॉम, तो मिसेस अल्साफ ने कहा कहाँ से आए हैं। एंड लेट रेफर्टी होल्ड ऑफ हिज फिंगर इफ़ ही वांटेड टू हैव एन आंसर, अगर उनसे जवाब मांगना होता है तो पहले क्या करना, अपनी उंगली को पकड़ना होता था, फिर वो जवाब देते।
He felt as if he was a complete idiot. تو جب ریفٹی نے ان کی طرف دیکھا پھر اپنی انگلی کو پکڑا تو اسے لگا جیسے وہ کوئی بیوقوف تھا. But as he raised his finger he felt as if someone was ringing and twisting and pounding around and molding his brain into something new. تو ریفٹی کی ایسی حالت ہو گئی اسے لگا کہ کوئی اسے مار رہا ہے کھینچ رہا ہے اور اس کی دماغ کو کوئی پاؤنڈنگ مار رہا ہے جیسے کوئی نئی چیز بنانی ہے اس کی دماغ کو. پھر کیا ہوا then suddenly he could see a wide and dazzling light and the stars whistling around. تو پھر اس نے کیا دیکھا جیسے کوئی لائٹ اس نے دیکھی اور کچھ وائٹ خالی جگہ دیکھی پھر چمکتی ہوئی لائٹ جیسے سٹارز بھاگ رہے تھے. آفٹر سم ٹائم کچھ ٹائم بعد all these pictures were gone. تو یہ سب کچھ اس کے دماغ سے نکلا. He was clutching the door due to fear. تو خوف کی وجہ سے وہ دروازے کو پکڑ رہا تھا. When his mind was released. جب اس کا دماغ آزاد ہوا وہ مطلب جو امیجنیشن میں گیا تھا امیجنیشن سے وہ ریئلٹی میں آ گیا. He asked Mr. Elsop if he could get a telephone as the aliens were not fake and wanted his photographer to take photos for publication. تو ریفٹی کو پھر سچ مجھ لگا کہ شاید یہ ایلینز سچے لوگ ہیں اور وہ اپنے اخبار کے لیے فوٹوگرافز لینا چاہتا تھا. Mr. Elsop said that there was one at station. ریفٹی further asked if they had got a camera. پھر ریفٹی نے کیمرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اگر کہیں پر کیمرہ ہو. تو پھر کیا ہوا got a camera. Mr. Elsop responded positively and went to search for it. تو جو Elsop تھا اس کے پاس تھا کیمرہ وہ ڈھونڈنے کے لیے گیا. But the aliens coming to the mutual agreement moved around the room and quickly went out of the door. لیکن تب تک aliens بھاگنے لگے. Mr. Elsop followed them. ریفٹی پیچھے پیچھے گیا جو رپورٹر تھا. When ریفٹی was halfway to the barn. جب ریفٹی اس اسٹور روم کی طرف گیا the device disappeared from the farm. لیکن جو مشین تھی ڈیوائس وہ بھاگ گئی غائب ہو گئی. All that was left was a steaming place. وہاں گرم جگہ جہاں پر جہاز پڑا تھا وہاں گرم جگہ زمین تھی. In the mud and a little circle of burnt earth. وہاں زمین جل گئی تھی. ریفٹی was sad. ریفٹی پریشان غمگین ہوا because the greatest story in the world had gone off into the sky. کیونکہ اس نے اپنی سٹوری مس کی. اس نے اخبار کے لیے سٹوری وہ لکھ نہیں پایا. سڈنلی پھر اچانک کیا ہوا سڈنلی اس نے کیا کیا سڈنلی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ he thought if the aliens had paid for it. کیا انہوں نے پیسے دیے ہیں. He asked Mr. Elsop about payment. تو اس نے Elsop سے پوچھا. He replied that they had bought their own eggs on trade 6 years ago. تو مسٹر Elsop نے کہا یار وہ یہاں آتے ہیں تجارت کے سلسلے میں اور وہ وہاں سے سٹار ایگز لاتے ہیں سٹار شیپڈ. They were star shaped and they did not know what to do with them. ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. So they set them under the brooders. انہوں نے مشین کے نیچے رکھا. Only 2 of them hatched. تو 2 کے چوزے نکل آئے. The chickens were like hippopotamus. hippopotamus مطلب سمندری گھوڑے جیسے تھے وہ چوزے. And had 6 legs. ان کے پاس 6 legs تھی. The Elsops ate them. ہم نے ان کو کھایا on the Thanksgiving occasion. جو پارٹی میں شکریہ ادا کی جاتی ہے. Rafferty asked if they could see the bones of the star dogs. پھر ریفٹی ان کی ہڈیاں دیکھنا چاہتا تھا. Mrs. Elsop said that they were given to their dogs. پھر Elsop نے کہا یار وہ تو کتوں نے کھائے. And even the dogs were dead now. لیکن کتے بھی مار گئے پھر مطلب وہ خود ہی مار گئے پھر ان کی مطلب کوئی نشانی باقی نہیں ہے. پھر کیا ہوا اچھا یہاں سے she could only show the bones of the dogs. Finally Mr. Elsop came out of the parlor. وہ کمرے سے باہر آیا. Saying that he found camera. اس نے کیمرہ ڈھونڈا. But unfortunately it did not have film. لیکن وہ پکچر کے لیے اس میں فلم نہیں تھی. تو اس طرح وہ ایلینز بھاگ جاتے ہیں فوٹوگرافس لیے بغیر. تو اس لیے یہ سائنس فکشن ہے کہ باقی پلینٹس میں اس میں یہی تھیم ہے کہ ہمیں دیکھنا کیا باقی پلینٹس میں واقعی زندگی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ امپورٹنٹ جو کریکٹرز میں وارڈ ریفرٹی ہے. وارڈ ریفرٹی کتنا ذہین اور انٹیلیجنٹ رائٹر یا رپورٹر تھا وہ ساری ڈیٹیلز نوٹ کر رہا تھا. تھینک یو فار واچنگ.